Good afternoon mga karuro. Halita karon guys sa ating center. Kay magdula tag basketball kunuhay. Kay katinang bugatas ng lawas. Kani siya nga padula inter barangay official only and staff. Functionaries guys kana guys. Mana sila guys? Team Gubongon. Mana ako mga kauban guys. Sila. Team Visayas. Magdagan pa guys, tanan barangay guys. Lingaw kayo ni, kay taas kay oras ang padula. Tag 8-8. Ay guys, ano mga kalaban guys. Nalumpa na mi diri guys nga bisag mapilde, padaog dawat ka ba namo. Ug mo ni sa guys. Oh, seryoso kayo now. Oh, nanumpa. Oy, pare Jason. Numpa dagtarong pare Jason. Istorya oh. Oh. Oh, balik na pod. Nanumpa mi diri kay para perting mga butana mo gunamo manung manumpa dan aper pare Jason. Approve na. Benjo. Foxy. Pakals. O diara. Mao na mong center guys. Si Fox Pakals. Mao na mong point guard. Pare Jason. The point guard. O diara. Tito Yobs. Next speech. Atong Tito Yobs yan. Napita. Kuya okay may speech. Atong Tito Yobs oh. Nagdala-dala pagkuan, kupon ban. Kana Tito Yobs. Bunal Tito Yobs. Nagdala. Pwede nang taas ang speech Tito Yobs ani. No? Huh? Taas kayo speech. O among konsyal Kapong Danila. Papasalamaton pod kay naka dire. Kadulaon ba mong kapitan sa una? Tito Yobs, perting speech. Tito Yobs ani. Kulba kayo mga speech na Tito Yobs di ay. Kung dara, niabot atong Mayor. Mayor Roland De Hesica. Hello Mayor. Si Kapitan Hawaii. The small butter ball. Tara. Pagod na mag-speech Tito Yobs oh. Okay, speech Tito Yobs good. Bunal Tito Yobs. Bunal, rapapap, bum bum. Oh, dara. Pag mag-speech si Tito Yobs, ay, si Kapitan Danila. Konsyel Danila. Pag mag-speech, ay, tuwara. Mga una ta. Bunal pare Jason. Bahala ko shot. Basag shot sa plato. Bunal lagi. Huwag di uban na yung ang konsyal Kapong Danila. Pasalamaton kay Simong Libre. Kamong duha. Si Kap Kochong Pernes. Dako kay kaon para Jason oh. Hungit. Pinapiyong-piyong pa. Kana, bunal. Sarap daw. Hard sign pa. Okay. Yara. Among center. Banat kaon. Bunal. Ug mao lang to guys. Salamat. Bye.